آگے شرط ایمان و احتساباً، شرط یہ ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ رکھا ہو اور ثواب کی نیت سے رکھا ہو۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر یہ دو چیزیں اس نے اپنے روزے کے اندر شامل کر لی، ایک تو یہ ہے کہ صبح سے لے کے آدمی شام تک بھوکا اور پیاسا ہے، اور شام کو وہ کہتے ہیں چلیے ہم روزے سے، تو اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بھوکا اور پیاسا رہنا ایک الگ بات ہے، اور ایمان و احتساباً یہ جملہ دوسرا جملہ ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے۔ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور روزے کے اندر جن چیزوں کے کرنے کا اور جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا، ان کاموں کو ہم نے کیا اور ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا، یہ ہوا ایمان۔ اور ایسا کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا، یہ ہے ثواب کی نیت۔ تو اس کا انعام کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اب تک کہ تمہارے سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، اب تک کے۔ تو یاد رکھیے گا، میں ابھی جن گناہوں کی معافی کی بات کر رہا ہوں، مغفرت کی، ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے۔ یا کوئی بھی مقرر یا کوئی بھی خطیب اگر ممبر پر خطبہ دیتا ہے، کوئی بھی خطیب یا مقرر ممبر پر خطبہ دیتا ہے اور وہ گناہوں کی معافی کی بات کرتا ہے، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے، اور اگر اس کا تعلق کسی بندے سے ہے، تو جب تک وہ بندہ، وہ بھائی آپ کو معاف نہیں کر دے گا، اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اسی نے ایک اصول بنایا ہے، اور اللہ اپنے اصول کو توڑنے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ کیوں توڑے گا؟ جب وہ خود اصول بنا رہا ہے تو وہ کیوں توڑے گا؟ اسی نے یہ اصول بنایا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہوں سوائے شرک کے، اور توبہ کر لیا اور شرک سے بھی اجتناب کر لیا دنیا میں، تو میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرا کوئی بندہ شرک لے کر نہیں آیا میرے پاس، تو مجھے اختیار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، لیکن کبیرہ گناہ میں اس بندے کے معاف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور اس کبیرہ گناہ کا تعلق اگر کسی بندے سے ہے، تو اللہ کہتا کہ میرا اصول یہ ہے کہ اس کا بھائی، وہ میرا بندہ جب تک معاف نہ کرے، میں بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی ایک عجیب سسٹم آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سماج میں دیکھ لیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی گالی اس نے دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والا؟ آپ کو اگر فلاں نے گالی دی ہے تو آپ ہی معاف کریں گے اس فلاں کو، تبھی وہ معاف کیا جائے گا۔ جرجی صاحب کون ہوتے ہیں؟ گالی اس نے آپ کو دی اور جرجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ طرف کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں طرف نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں ارے صاحب اچھا چھوڑیے بھائی، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے یہ معافی مانگنے کا سب سے گھٹیا اسٹائل ہے، گویا کہ آپ اس کا بڑکپن تو سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ نہیں مانگ رہا تو کیا ہوا، میں اس کی طرف سے مانگ رہا ہوں۔ کبھی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا چلو میں اپنے بیٹے کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے غلطی اگر بیٹے نے کی ہے تو بیٹا ہی معافی مانگے گا، غلطی اگر باپ نے کی ہے تو باپ ہی معافی مانگے گا۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا کہہ لو یا یہ آج کے دور میں سماج میں معافی کا یہ سب سے غلط رسم و رواج ہے کہ ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، نہیں چلتا، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ تو ہو گیا جس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھا۔ روزے کی ایک اور خصوصیت، رمضان کے مہینے کی ایک اور خصوصیت،
من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام سے مراد قیام اللیل، قیام سے مراد تراویح، قیام سے مراد تہجد، قیام سے مراد وتر، یہ سب ایک ہی نماز کا نام ہے۔ وتر کہہ لو، تراویح کہہ لو، تہجد کہہ لو، قیام اللیل کہہ لو، یہ ایک ہی نماز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جو 3 راتوں میں نماز پڑھائی تھی، اس میں پہلی رات میں آپ نے شروع سے لے کر آدھی رات تک آپ نے نماز پڑھائی، دوسری رات میں آپ نے 2/3 رات تک نماز پڑھائی، اور تیسری رات میں آپ نے اس نماز کو عشاء کے بعد سے جب شروع کیا تو اتنا لمبا قیام کیا اور اتنا لمبا آپ نے تہجد کی نماز کی جماعت کی کہ صحابہ کرام کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ تو یہ ہے قیام، اور وہی 8 رکعت نماز پڑھائی تھی اور 3 رکعت وتر پڑھایا تھا، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ اسی لیے یہ حدیث بخاری و مسلم کی جان ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے، کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو لمبا قیام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تراویحاں 1 پارے کی بھی ہو رہی ہیں، تراویحاں کہیں کہیں 1.5 پارے کی بھی ہو رہی ہیں۔ مقصد 1 پارا اور 1.5 پارا نہیں ہے، مقصد پورے قرآن کو ختم کرنا بھی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تراویح کی نماز کی جو حیات اور جو شکل ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ہماری مسجدوں میں۔ اگر فرض نماز کے برابر امام رکوع کرتا ہے اور تراویح میں بھی اتنا ہی رکوع کر رہا ہے تو آپ کی تراویح کی کوئی خاصیت نہیں رہی۔ فرض نماز میں جتنی دیر سجدہ ہوتا ہے اتنا ہی تراویح میں بھی سجدہ ہو رہا ہے تو آپ کی تراویح کی کوئی خصوصیت نہیں رہی۔ تراویح میں قیام لمبا ہونا چاہیے، تراویح کے اندر رکوع لمبا ہونا چاہیے، تراویح کے اندر سجدہ لمبا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح یعنی تہجد کے بارے میں بتاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ حتیٰ تورت قدماہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ یہ تہجد کی نماز کا حال ہے آپ کا، جس کو ہم رمضان کے مہینے میں تراویح بھی کہہ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی رکوع میں جایا کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع ہوا کرتا تھا کہ میں یہ سوچنے لگتی تھی کہ کہیں اللہ کے رسول بھول تو نہیں گئے اٹھنا۔ اب کتنا لمبا رکوع ہوگا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ بھول تو نہیں گئے۔ کتنی بار پڑھا جاتا ہوگا؟ یہ تو سب سے معمولی دعا ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ ورنہ ایک آدمی کو اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا ہو تو وہ تو آدمی رو رو کر یہ دعا پڑھے گا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم۔ آپ پڑھیے، آپ 5 بار پڑھ لیجئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھ لیجئے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور 3 بار پڑھ لیجئے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اتنا ہی معمول بنا لیجئے اور دیکھ لیجئے گا آپ کا رکوع کتنا لمبا ہو جائے گا۔ پڑھیے، جب یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو آپ تینوں پڑھیں، کون منع کر رہا ہے؟ میں تو جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تنہائی میں انفرادی نماز تو ہم تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک بھی پڑھتے ہیں ہم، اور اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پڑھیے، جب دونوں دعائیں ثابت ہیں تو یہ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا ہے اتنی جلدی مسجد سے باہر نکلنے کی؟ صرف امام کے لیے حکم ہے کہ وہ لوگوں کو، بوڑھوں کو دیکھے، بیماروں کو دیکھے، مجبوروں کو دیکھے، بچوں کو بھی دیکھے، ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز مختصر پڑھائے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تعجیل ارکان پورے نہ ہو۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع صحیح سے نہ ہو، سجدہ صحیح سے نہ ہو، صرف امام کے لیے حکم ہے، لیکن آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز کو لمبا کیجئے، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ اور یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی جب رکوع سے سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے، پڑھتے رہتے کہ میں یہ سوچنے لگتی کہیں سجدہ کرنا تو نہیں بھول گئے۔ سوچو کتنی دیر کھڑے ہوتے ہوں گے، ذرا ان تراویحوں کا حال دیکھو ذرا آج، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، نمازوں کا کیسا ستیہ ناش کیا ہے آج ہماری قوم نے۔ تراویح بس تعداد، جھگڑا تعداد کے اوپر رہ گیا، ہم 20 پڑھتے ہیں اعتماد پڑھتے ہو، حیات تو دیکھو، شکل و صورت تو دیکھو۔ تراویح ایسی بھی ہو رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، اور تراویح ایسی بھی ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ نہ ترتیل ہو رہی ہے، نہ تجوید ہو رہی ہے، نہ مخرج ادا ہو رہا ہے، بس اس حافظ کو پورا قرآن ختم کرنا ہے 26ویں تاریخ کو، 26ویں روزے کو، 27ویں شب قدر میں اس کو تو ختم کرنا ہے، اور ہمیں بھی پورا قرآن سننا ہے۔ ایسی تراویحوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو میں چونک جاتی، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ مجھے ڈر ہونے لگتا، میں سوچنے لگتی کہیں سجدے میں بھول تو نہیں گئے کہ آپ کو اٹھنا بھی ہے۔ اور جب اٹھ جاتے تھے تو اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا، کہیں سوچتی تھی کہیں دوسرا سجدہ کرنا تو نہیں بھول گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی دیر بیٹھتے رہتے ہوں گے۔ اور ذرا وہ لوگ دیکھیں جن کو یہ دعا بھی نصیب نہیں ہوتی، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ دونوں دعائیں پڑھیے، کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ سجدہ کر کے اٹھیے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس دعا کو پڑھیے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ 2 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیجئے۔ میرے بھائیو، آپ نماز کیا ہے؟ نماز ایک تو نماز یہ ہے، ہم کھڑے ہوئے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، ہم پڑھ رہے ہیں، ایک نماز یہ ہوئی اللہ اکبر اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین، یعنی اب آپ اس کے ترجمے پر غور کرو۔ آپ مانگنے گئے ہیں اللہ سے تو آپ کے مانگنے کا انداز بھی وہی ہونا چاہیے، اے اللہ میرے گناہوں کو دور کر دے، اللہم باعث بینی، جیسے آپ عام دعاؤں میں مانگتے ہیں اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یا آپ یہ کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، یہ کہتے ہو؟ اس طریقے سے تو دعائیں نہیں ہوتی نا آپ کی، آپ یہی تو کہتے ہو اللہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ تو ان کو شفا عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں تو ان کو دیندار میں رشتہ عطا فرما۔ آپ دھیرے دھیرے کہتے ہو نا، آپ اللہ سے مانگنے گئے ہو اور نماز پوری کی پوری دعا ہے تو آپ اللہ سے مانگنے والے اسٹائل میں نماز پڑھیے نا، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا پورب اور پچھم کے درمیان دوری ہے۔ آپ اللہ سے اس انداز سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھ کو سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو صراط مستقیم عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو مجھ کو چلا جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا۔ تو آپ دعا مانگیے یا آپ یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اے اللہ مجھے لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا، اللہ ان کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا۔ یہ ایسے دعا مانگیں گے آپ؟ خود سوچیے، آپ نماز میں مانگنے گئے ہیں
या सरसरी तौर पर उसकी अदायगी करने के लिए गए हैं। आप दुआ मांगिए तो दुआ के स्टाइल में मांगिए कि जैसे एक भिखारी अपने आका के सामने भीख मांग रहा हो, मालिक के सामने भीख मांग रहा हो। हम सबसे बड़े भिखारी हैं। अंतुमुल फुकरा, मेरे बंदो तुम सब फकीर हो मेरे। अंतुमुल फुकरा, मेरे बंदो तुम सब लाचार और मजबूर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, सिर्फ अमीर और गनी सिर्फ अल्लाह की जात है और हमीद काबिल तारीफ वही है। तुम सब उसके फकीर हो। तो एक फकीर को किसी की चौखट पर आजिजी के साथ मांगना होता है, घमंड के साथ नहीं है। बहुत दिए तो ये दे, हमें देखना दे, कोई देगा आपको लात मार कर भगा देगा। कमीना एक तो मांगने आया है और दूसरा अपनी ही चला रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे बड़े फकीर हैं अल्लाह के, तो हमें फकीर के अंदाज में अल्लाह से मांगना चाहिए। दुआएं याद करिए आप, अल्लाह की मग़फ़िरत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और जिसको मग़फ़िरत मिल गई, अल्लाह की कसम वो कामयाब। और दुआ देखिए आप, पढ़िए नमाज में मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत। सुभानक अल्लाहुम्मा से लेकर अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, हर जगह मग़फ़िरत की दुआ। बख्श दे। आप दोनों सजदों के बीच में है तो रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आप दोनों सजदों के बीच में अगर ये दुआ पढ़ रहे हैं तो इसमें भी देख लीजिए, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। अब तैयार में भी बैठे तो दरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे। मग़फ़िरत ही तो है, मग़फ़िरत ही तो है। जब आप दोनों हाथ मिला रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं किसी से, तो ये यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे और हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये मग़फ़िरत की दुआ नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। सबसे ज्यादा सजदे में भी, रुकू में भी अगर मग़फ़िरत सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला, ये सबसे निचले दर्जे की और सबसे कमतर दर्जे की दुआ है। वरना सबसे अफजल दुआ जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में आई है वो यही है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। देखिए, रुकू में भी मग़फ़िरत और सजदे में भी मग़फ़िरत। और ये भी देखिए, मन काम रमजान ईमान हुआ हिसाबन, जिसने पूरे महीने का कयाम किया, यानी पूरे महीने जिसने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ी, और मैं कह सकता हूं तरावी पढ़ी, क्योंकि रमजान में वही नमाज बाजमात हो जाती है, अल्लाह के रसूल से साबित है। जिसने पूरे महीने कयाम किया, पूरे महीने नमाज तरावी को बाजमात पढ़ा, और वैसे ही पढ़ा जैसे भी हमने बताया। फरमाया ईमान व इहतिसाबन, ईमान के साथ और सवाब की नियत से। अल्लाह के नबी फरमाते गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो उसके भी अब तक के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। देखिए मग़फ़िरत, जिसने रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नियत से, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जिसने क़याम किया, तरावी पढ़ी पूरे महीने एहतिमाम के साथ, ईमान के साथ और सवाब की नियत से, उसके भी सारे के सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस महीने की खुसूसियत यह है कि इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार। अल्लाह इतना मेहरबान हो जाता है अपने बंदों के ऊपर कि कहता है क्या है मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम के अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, और मेरे बंदो मैंने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, ओ मेरे बंदो मैंने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे हमने बंद कर दिए। मेरी रहमत से अब तो फायदा उठा लो। साल के 11 महीने यारियां करने वालों, मक्कारियां करने वालों, जुआरियों, शराबियों, कबाबियों, आए कूद खोरो, आए गाली बाजो, आप रमजान के महीने में तो आकर एक महीने आदत डालकर साल के 11 महीनों के लिए तौबा कर लो। हमने तुम्हारे लिए रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए। आओ मेरी रहमत की उम्मीद लेकर आए मेरे बंदे, सच्चे दिल से तू एक बार मुझसे मग़फ़िरत तलब तो कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते वस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया करो, मग़फ़िरत की दुआ किया करो। व इन्नी
خود میرا یہ حال ہے، خود میرا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میں خود 100 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ میرا نبی ہے جو بخشایا ہے، یہ میرا نبی ہے جو جنتی ہے، یہ میرا نبی ہے جو سب سے پہلے قبر سے اٹھے گا، یہ میرا نبی ہے جو حوض کوثر پر سب کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائے گا، یہ میرا نبی ہے جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، یہ میرا نبی ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ وہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 100 سے زیادہ بار کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری بخشش کر دے، اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ میرا نبی ہے جو ایک دن میں 100 سے زیادہ مغفرت طلب کر رہا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اے مسلمانوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم بستروں پر آرام سے ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی سوچنا نصیب نہیں ہوتا کہ صبح ہم صحیح سلامت اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ ارے زمین سے پوچھو کتنے بڑے بڑے آسمانوں کو نگل گئی ہے۔ ثناء اللہ پرستری رحمت اللہ علیہ اسی زمین کے پیٹ کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن تیمیہ اسی زمین کے پیٹ کے اندر ہے۔ ابن قیم الجوزی اسی زمین کے پیٹ کے اندر ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی اسی زمین کے پیٹ کے اندر ہے۔ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے علم کے سمندروں کو اس نے اپنے اندر نگل لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اس سرزمین نے اسی زمین کے پیٹ میں حضرت ابو بکر کو نہیں چھوڑا، حضرت عمر فاروق کو نہیں چھوڑا، حضرت عمر کو نہیں چھوڑا، حضرت علی کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ارے ذرا غور تو کرو، جب حضرت فاطمہ کو دفنایا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے قبر فاطمہ کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر محمد رسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہے۔ تو اسی وقت میرے بھائی یہ صحابی چیخ کر کہتے ہیں ارے قبر سے کیا کہہ رہے ہو، یہ قبر تو اندھی ہے، بہری ہے، یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اگر محمد کی بیٹی کے اچھے اعمال ہوں گے تو قبر اچھا سلوک کرے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو قبر محمد کا رشتہ بھی نہیں دیکھے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اپنے اپنے پیروں اور مولویوں اور ولیوں پر بھروسہ کر کے آرام سے بیٹھنے والوں، جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جب قبر میں دفنائی جا رہی ہے تو دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں رشتہ مت بتاؤ۔ ہم اور آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث میں آیا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تینوں بخاری کی حدیث، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تینوں حدیثوں میں آیا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا غلقت ابواب النار، مطلب وہی ہے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم میں کیا آگ کا ہی تو عذاب ہے سب سے زیادہ، جہنم میں بہت قسم کے عذاب ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ دردناک عذاب تو آگ کا عذاب ہے۔ دنیا کی آگ بھی جس آگ سے پناہ مانگتی ہو، اس آگ کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ابن سعد نے طبقات میں نقل کی ہے کہ اگر کسی شخص کو جہنم کی ہوا میں ایک لمحے کے لیے ڈال کر نکال لیا جائے، جہنم میں نہیں، جہنم کی دیواروں کے اندر داخل کر کے دروازے میں ایسے کر کے ایسے نکال لیا جائے، صرف ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے ڈالا اور کس دن نکال لیا جائے، اور اس کے بعد میں اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مدینے کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور مدینے میں آگ لگا کر اس آدمی کو مدینے کی آگ میں ڈال دیا جائے، تو یہ شخص مدینے کی آگ میں آرام سے سو جائے گا اور اس کو نیند آ جائے گی۔ یعنی پھر
दुनिया की आग इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जहन्नम की आग का एक लम्हा बर्दाश्त करके जो आया है, उस जहन्नम की जांसों तपिश का ये आलम है कि उसके बाद जहन्नम की आग, दुनिया की आग हमें कुछ पता न चले। आप समझते हैं कि सब बातें डराने के लिए कही गई हैं? आप समझते हैं कि बस एक कान से सुने और दूसरे कान से हम उड़ा देंगे? अरे हम क्या तसव्वुर करेंगे मेरे भाइयों। सहाबे किराम का हाल देखो, अपने घरों पे होते थे और देखते थे आसमान में थोड़ी सी लाली आ गई है और हल्की सी हवा में तेजी आ गई है, वो अपने घरों से निकल के सीधे मस्जिद की तरफ भागते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया करते थे। और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि पहले जमाने की उम्मतों को अल्लाह ने इसी से हलाक बर्बाद किया, ये आसमान की लालामी हमें ये बतला रही कहीं आग की बारिश ना कर दे अल्लाह। हम तो आंधी होती है तो अपने घरों में और चिपक जाते हैं, चाहे हमारा घर बंजर हो, लेकिन हर आदमी को अपने घर ही में सुकून नजर आता है। हम तसव्वुर करें, मन काम रमजान ईमान हुआ हिसाबन गुफिर लहू इज़ा जा रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार। ये सिफत, हमने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए, ओ मेरे बंदो हमने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए, मेरे बंदो इस महीने में हमने तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे भी खोल दिए। आओ, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, आओ मेरी रहमत की तरफ, आओ मेरी मग़फ़िरत की तरफ। और इसी हदीस के आगे है वह सुफ़िदत शयातीन, और शैतानों को हमने जकड़ लिया है, शैतानों को कैद करने की भी हदीस है, वसुलसिलत शयातीन, जंजीरें डाल दी गई। लेकिन इन तमाम हदीसों का मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे कैदी को कैद करके डाल दिया जाता है जेल में, ऐसे नहीं। सुफ़िदत हो या सुलसिला हो, दोनों का मतलब यह है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम उसकी गिरफ्त को कमजोर कर देते हैं, उससे ताकत को छीन लेते हैं। उसको पहचाने की ताकत अब रमजान के महीने में उतनी नहीं होती जितनी आम महीनों में होती है, उसको गुनाह कराने पर कुदरत उतनी नहीं होती जितनी आम महीनों में होती है। हमने उससे ताकत को छीन लिया है। अब फिर आदमी गुनाह क्यों करता है, फिर फजर में क्यों सो जाता है? सहरी खाई और फजर में सो गया, जब शैतान बंद है तो क्यों? ये 11 महीने उसने जो अपने असरात छोड़े हैं आपकी जिंदगी पर, ये उसका असर है। शैतान ने नहीं बहकाया आपको, ये उन 11 महीने जो आपने अपनी बॉडी को जो आराम दे दिया है ना, ये उसका असर है। जैसे दिन भर आपने जो सोचा है, रात में जब आप बिस्तर पे गए तो ख्वाब में नजर आ रहा है, ये ख्वाब आपको नजर नहीं आता, लेकिन आपने दिन भर जो सोचा वही चीज आप ख्वाब में देख रहे हैं, तो ये दिन भर के सोचने का असर आपको ख्वाब में नजर आ रहा है। ऐसे ही मेरे भाइयों 11 महीने जो आपने शैतान को अपने ऊपर हावी रखा है, और शैतान जो तुम्हारे ऊपर हावी, ये उसके असरात है जो आज फजर में छोड़ रहे हो, नमाज तर्क कर रहे हो, या ये उसी के असरात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये उसी के असरात है कि हम रोजा छोड़ रहे हैं। अब कुछ बातें ऐसी जिसका ताल्लुक रोजे से बहुत गहरा है। रोजा में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपके बात सबको मालूम है, लेकिन रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना जायज है। मिसवाक जब आप कर सकते हैं तो टूथपेस्ट भी की जा सकती है। दिन में 12 बजे भी आप कर सकते हैं, 2 बजे भी कर सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। सिर्फ मुमानियत है तो गुल की है, और वो मुमानियत गुल की रमजान में भी है और रमजान के बाद भी है, क्योंकि वो नशावर चीज है और वो हराम है। अब कोई आदमी पूछा कि रोजे की हालत में गुल करना कैसा है, तो सोचिए मेरे भाइयों कि मौलवी जर्जीज को किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा जो कह दे कि हां कर सकते हो, जब मंजन कर सकते हो। अरे जो रोजे के बगैर रोजे के भी जो चीज हराम हो, रोजे के अंदर क्यों नहीं होगी? पेस्ट, कोलगेट ब्रश किया जा सकता है, सवाल है कि वो हल्का हल्का मुंह में अगर मीठापन लगे तो कोई अर्ज नहीं है। आप हलक के अंदर नहीं ले जा रहे ना, और खट्टा और मीठा अगर जबान पर लग रहा है, पता चल रहा है, तो इससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे घर मेहमान आ जाएं, 8-10 लोगों का खाना बनना हो, तो हमारे घर की औरतें ही बनाती हैं। तो रमजान में रोजे की हालत में औरत को इजाजत है कि वो अपने घर की हांडी का नमक भी चख सकती है।
ایسے میں اس کے بعد تھوک دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ قید لگاتے ہیں، صاحب جس کا شوہر سخت مزاج کا ہو، بات بات پہ مارتا ہو، تو ایسی عورت نمک چکھ سکتی ہے۔ ارے کیوں دوست دے رہے ہو؟ سخت مزاج ہو یا نہ ہو، عورت جب چاہے تب اپنی ہانڈی کا نمک چکھ سکتی ہے زبان سے، اس کے بعد تھوک دے، حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انجیکشن آپ کی ہاتھ میں لگایا جاتا ہے، باہوں میں، ایک انجیکشن آپ کے کولہے پہ لگایا جاتا ہے، اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی ہاتھ کی نس دیکھ کر رگ کے اندر نس میں لگایا جاتا ہے۔ تو جو انجیکشن آپ کے ہاتھ پر لگایا جائے، جو کولہے پر لگایا جائے، وہ جائز ہے، آپ لگوا سکتے ہیں۔ لیکن جو انجیکشن آپ کی رگ میں لگوایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے جو نس کے اندر لگا کر جو دوا کو اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے نس کے اندر، اس کا تعلق ڈائریکٹ نسوں سے ہوتے ہوئے آپ کے پیٹ تک ہے، اس لیے وہ آپ نہیں لگوا سکتے۔ اسی لیے گلوکوز بھی نہیں لگوا سکتے۔ 1-2 ڈراپ کی بات ہے تو ناک میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن 3, 4, 5, 6 ڈراپ اگر ہو تو وہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے چاہے وہ 10 بوندیں ہو، آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے چاہے ڈاکٹر نے 10 ڈراپ کہا ہو، لیکن ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، اس لیے 1 یا 2 قطروں کی بات ہو اتنا تو گنجائش ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ 5 اور 6 بوندیں اگر ڈاکٹر نے بتا دیا ہے ناک میں ڈالو تو پھر روزے کی حالت میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ سرما لگایا جا سکتا ہے، خوشبو لگائی جا سکتی ہے، مسواک دل کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، سر میں تیل ڈالا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے اگر روزے کی حالت میں آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ ملیریا چیک کراؤ، ڈینگو چیک کراؤ، تو آپ 2, 3, 4, 5 ml اگر بلڈ نکلوانے کی ضرورت پڑتی ہے تو روزے کی حالت میں 2, 4, 5 ml بلڈ نکلوایا بھی جا سکتا ہے اور اس کو جانچ کے لیے دیا بھی جا سکتا ہے۔ خود بخود الٹی ہو جاتی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ 20 مرتبہ الٹی ہو جائے، اگر خود ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لیکن آپ کو اتنی نقاہت اور کمزوری آ گئی ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، چکر آنے لگا ہے آپ کی الٹی سے اور آپ نے جو قے کیا ہے اس کی وجہ سے، تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اسی وقت، اور اس روزے کی قضا آپ کو بعد میں پوری کرنی پڑے گی، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ خود بخود الٹی ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اور جان بوجھ کر قے کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بستر پر سو گئے اور سوتے وقت آپ ناپاک ہو گئے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اٹھیے غسل کیجئے اور نماز پڑھیے آپ۔ لیکن اگر آپ نے خود بخود ناپاک نہیں ہوئے بلکہ آپ نے خود اپنے آپ کو ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی مرضی سے آپ ناپاک ہو رہے ہیں اور اس میں آپ کے اپنے عمل کو دخل ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کو اس روزے کی قضا بعد میں پوری کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص، عام مسئلہ ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، اپنی بیوی کے ساتھ اگر مجامعت کر لیتا ہے، صحبت کر لیتا ہے، تو اس کا یہ روزہ ٹوٹے گا بھی اور کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ اس روزے کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، بعد میں اس کے بعد ایک غلام آزاد کرے گا یا 60 روزے رکھے گا پے در پے مسلسل کنٹینیو، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھانا کھلائے گا، چاہے ایک ایک کر کے 60 کو کھلائے یا 10 کر کے 6 دن میں کھلائے یا 60 کو ایک دن بلا کر کھلائے، جب تک 60 کی گنتی پوری نہیں ہو جائے گی اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ان مسئلوں کو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایک دن میں 2 بار اگر اپنی بیوی سے مجامعت کر لیتا ہے، 3 بار کر لیتا ہے، تب کیا کرے؟ کسی کو بلندیاں اور منزلیں ایسے ہی نہیں مل جاتی ہیں میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ تب بھی وہ اگر ایک دن میں ہے
तो वो एक ही कफारा उसके ऊपर लागू होगा, चाहे वो 2 बार मिला हो, 3 बार मिला हो, 4 बार मिला, एक ही उसके ऊपर कफारा लागू होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर उसने आज भी मुजामियत की और कल फिर उसने दूसरे दिन भी यही हरकत की तो फिर 60 और उसके ऊपर हो जाएगी। रोजे की हालत में आप, डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैमरा, हलक में छोटा सा कैमरा होता है, एंडोस्कोपी होती है आपके पेट की, वो आपके हलक में डाला जाएगा और पेट से आपका फोटो लिया जाएगा, स्कैन होगा कि आपके पेट में कहीं गांठ तो नहीं है, आंतें क्यों सिकुड़ गई है। तो रोजे की हालत में आप अपने मुंह में कैमरा डॉक्टर से दाखिल करा के अपने पेट का स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि उस कैमरे को बाद में बाहर आना है, वो पेट ही में नहीं रह जाएगा। इसलिए रोजे की हालत में ये चीज भी जायज है। और एक और जबरदस्त मसला मैं जानता हूं, लेकिन इस पर अमल न हुआ है न होगा, लेकिन मसला अपनी जगह पर है। मसला बताया जाता है, कोई औरत रोजेदार है और 5 वक्त की नमाजी भी है, लेकिन उसका शौहर रोजा नहीं रखता है। अगर बीमार है तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर वो ये कहे अपनी बीवी से कि मैं मजदूरी करता हूं तो ये उज्र में नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं मिस्त्री गिरी का काम करता हूं तो ये उज्र में नहीं माना जाएगा। साहबे किराम रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे। रोजे की हालत में वो भी सख्त गर्मियों में पहाड़ों के पीछे छिपकर दुश्मनों पर तीर बरसाते थे और तीर खाते भी थे। मेहनत मजदूरी करना, रिक्शा चलाना, टैक्सी चलाना, रिक्शा खींचना, इसका उज्र से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ बीमारी है अगर आप, तो उज्र माना जाएगा आपका। वो भी डॉक्टर ने अगर रोजा रखने को मना किया है तो ये हल्का सा खांसी हो गया, हल्का सा जुकाम हो गया और आपने कह दिया जुकाम इसलिए रोजा नहीं रखा, ये नहीं माना जाएगा। ऐसा उज्र जो डॉक्टर ये कहते कि रोजा रखोगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ जाएगा और जिंदगी खतरे में, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है कि हम सही हो जाएंगे बाद में, तब आप उसकी कदा करेंगे। और आपको ये उम्मीद है कि हम जिंदगी भर बीमार रहेंगे, अब कभी सही नहीं होंगे और जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगी, तो आपको अपने हर रोजे के बदले में एक मिस्कीन को 1 टाइम खाना खिलाना होगा। 2 टाइम नहीं है, 1 टाइम है। आपकी वुसात के ऊपर है, आप 2 टाइम खिला दें, 3 टाइम खिला दें, ये आपकी मर्जी, लेकिन आपके ऊपर कफारा एक ही वक्त का है कि आप उसको अपने हर रोजे के बदले में 1 दिन का खाना उस मिस्कीन को, उस फकीर को खिलाएंगे। और यही उस बूढ़े का हाल है जो बेचारा रोजा नहीं रख पाता है, 90 साल का है, रख ही नहीं सकता, लेकिन माफ उसके ऊपर से भी नहीं है। उसको चाहिए कि वो एक मिस्कीन खाना खिलाए, अगर वो नहीं खिला सकता तो उसके बेटे को चाहिए कि वो अपने बाप की तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिलाए पूरे महीने, या उतना पैसा दे दे या उतना आप जोड़ लो 1 टाइम का खाना कितने का होगा। कम से कम आप एक नहारी लेने जाए तो 60 रुपए की मिलती है और 2 रोटी मान लो तो 10, 70 रुपए, 80 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। भाई आप जो खाते वही आप उसी हिसाब से जोड़िए, तो 70, 80, 50, 60 इससे नीचे तो एक आदमी का नहीं पड़ रहा है, तो आप उसमें 5-10 रुपए कुछ ज्यादा ही कम ना होने पाए, उसके हिसाब से आप पूरे महीने का हिसाब किताब जोड़कर आप किसी मोहताज को, फकीर को दे सकते हो। अगर किसी की बीवी रोजेदार है और शौहर रोजा नहीं रखता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मजदूरी करता हूं, तो क्या ऐसी औरत अपने शौहर के लिए खाना बना सकती है कि नहीं बना सकती है? रोजा रखना बहुत बड़ा सवाब, लेकिन बेरोजेदार के लिए जिसको शरीयत की तरफ से रोजे की रुख्सत नहीं है, तुम उसके लिए खाना बना रही हो, एक तरफ रोजा भी रख रही हो और एक तरफ उसको खाना खिलाकर खाना बनाने की गुनाहगार भी बन रही हो, तो ऐसी औरत के लिए जायज नहीं है कि वो अपने बेनमाजी और बेरोजेदार शौहर के लिए खाना बनाकर उसको खिलाए और उसके सामने रखे, क्योंकि कुरान ने यह भी कह दिया ला ताबनु अलल बिर्रि वल, यानी नेकी के काम में तो एक दूसरे की मदद करो, लेकिन वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में और सरकशी के काम में तुम किसी की भी फर्माबरदारी नहीं कर सकती हो, मदद नहीं कर सकती हो। लिहाजा अगर कोई बीवी अपने शौहर बेरोजगार के लिए अगर खाना खिला रही है तो वो गुनाहगार है। अब सवाल ये है मौलाना साहब बच्चों के लिए तो खाना बनेगा, आपके बच्चे नाबालिग हैं, रोजा नहीं रखते हैं, आप उनके लिए खाना बनाओगी, शरीयत ने उनको इजाजत दी है। वो रोजा नहीं रख सकते, उनकी इजाजत है, उनके लिए खाना बनाओ, लेकिन उतना बनाओ जितना तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं।
तुमने अपने हाथ से दिया तो नहीं तो लेकिन बना इतना रही हो कि उसमें शौहर भी खा ले, ये नियत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए मेरे मां बहनों, यही हाल शौहर का भी है। अगर शौहर रोजेदार है और उसकी बीवी रोजे से नहीं है, बिला उज्र अगर दूध पिला रही है बच्चे को, रुखसत है। हामिला है, पेट में बच्चा है, रुखसत है, ठीक है। लेकिन ना बीमार है, ना दूध पिला रही है, ना हामिल है, कुछ नहीं है, नहीं रख रही है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसा शौहर भी बाहर से खाना लाकर अपनी बीवी को रमजान के महीने में नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी फिर ताउन अलल बिर्रि वल उद्वान होगा, अलल इस्म वल उद्वान होगा, यानी गुनाह और बुराइयों के काम में बीवी की मदद करने के जिम्मे में दाखिल होगा। मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन मसला अपनी जगह पर है, बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया। हो सकता है अल्लाह की कोई बंदी समझ में आ जाए कि ये गुनाह है और न करे ऐसा, गुनाह से बच जाए। मेरे भाइयों, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो, और नेकी का काम वो नहीं है जिसको हम नेकी समझते हैं। नेकी का काम वो है जिसको शरीयत ने नेकी कहा है, जिसको शरीयत ने नेकी कहा है। अहले हदीसों में एक बहुत अजीब चीज है, कुर्बानी कहते 4 ही जानवरों की है और नर मादा जोड़ में तो 8। क्या कहते हैं? ऊंट ऊंटनी, गाय बैल और दुम्बा और मादा दुम्बा दुम्बी, यानी दुम्बे में आ गई, भेड़ बकरी सभी दुम्बे की नस्ल में शामिल है, और बकरी, बकरा बकरी, ये यानी 4 जानवरों की जो कुर्बानी आई है, ऊंट बैल दुम्बा और बकरी। अब अहले हदीस से पूछो कि भैंस कर सकते कि नहीं कर सकते, तो कहता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हिसाब कुरान में जिन जानवरों का नाम आया उसमें भैंस शामिल नहीं है। बहुत से उलमा ने कहा है कि गाय पर पाबंदी है तो उसकी गाय की नस्ल से भैंस को हमने ले लिया। भैंस का लफ्ज तो नहीं है, लेकिन हमने गाय की नस्ल से ले लिया है। लेकिन अहले हदीस क्या कहता है कि जो लफ्ज कुरान में आया उसी पर जब जानवरों का नाम ले लिया, इन्हीं जानवरों की कुर्बानी होगी, कोई दूसरा जानवर नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब ज़कात का मामला आता है तो कुरान में जितने लोगों को ज़कात देने का हुक्म है उनमें फिर वहां हदीस कहता है कि नहीं साहब, उलमा ने फी सबीलिल्लाह से मदरसा भी निकाला है, यानी मदरसे का लफ्ज तो नहीं है लेकिन फी सबीलिल्लाह में मदरसा भी आता है। अगर फी सबीलिल्लाह में उलमा का कौल हुज्जत हो सकता है तो फिर गाय की नस्ल से भैंस हुज्जत क्यों नहीं हो सकती है मेरे भाई? कुरान में 8 ही लोगों को तो ज़कात देने का हुक्म है। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी, फकीरों को दो। अब इसका वक्त नहीं है कि मैं बता सकूं, शब मैं बताऊंगा इसको पूरी डिटेल के साथ। फकीर को दो, फकीर किसको कहते हैं? मिस्कीन को दो, मिस्कीन किसको कहते हैं? और वल आमिलीना अलैहा, और जो ज़कात वसूल करने वाले हो उनको दो। यानी जो जर्जी साहब ने एक मदरसा खोला है और हमने किसी को ज़कात देने के लिए, वसूल करने के लिए भेजा, तो उसका भी हक है। जर्जी साहब उसको तनख्वाह देंगे, 1 महीने की 10,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो रमजान के महीने में ज़कात वसूल करने गया, 20,000 दे देंगे। चलो भाई, इस महीने में आप ज़कात ले रहे हैं, 25 दे देंगे आपको, आप ज्यादा चंदा करके लाए 30 दे देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है मेरे भाइयों, यहां उल्टा ये हो रहा है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तस्दीक को देखना जरूरी करार दे दो। आपके इटावा में भी अगर कोई आदमी चंदा करता है तो सीधे कहिए कि जाप हमारे इटावा के अमीर जर्जी साहब है, आप उनकी तस्दीक लेकर आइए। ये उसूल आज हमने नहीं बनाया है, उसके पास है तस्दीक है, लेकिन चूंकि हमने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में देखा है कौन सा मदरसा है और किस मदरसे से लोग परसेंटेज में जाते हैं और किस पे नहीं जाते, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। आजकल हो ये रहा है कि मदरसे चलाने वालों की बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर तैयार। मैं पूछता हूं तुम कितनी तनख्वाह लेते हो? अगर 10,000 लेते हो तो तुम्हारी बिल्डिंग तो नहीं बन सकती है। लेकिन आज मदरसे कुछ पेशा वर्दी हो चुके हैं। एक गांव बिहार में जाओ तो एक गांव में 4-4 मदरसे। अरे भाई, तुम्हारे गांव में इतनी आबादी नहीं है, 4 मदरसे कैसे खुले? एक मदरसा काफी था, पता चला कि इस मदरसे को अच्छी इनकम है, पूरे साल ये पूरे जो है घूमते हैं इधर उधर और अच्छा चंदा करके लाते। दूसरे ने भी मदरसा खोल लिया और दूसरे ने जब खोला तो उसकी अच्छी तीसरे ने भी खोल लिया। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हो रही है पेशा वराना तरीके से। आप दे रहे 100 रुपए मदरसे के गरीब बच्चों के लिए, पहुंचते पहुंचते वो 20 रह जाता है, 50 तो उसी का हो गया,
100 रुपए दिया, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। हमारे पिछले जुमे में एक गड़बड़ी ये हो गई कि जब हमने अपनी जामा मस्जिद में बोला तो बाहर से जितने लोग चंदा करने वाले आए उन बेचारों को चंदा कम हो गया। रो रहा था मौलाना, पिछली साल 1000 हुआ, किसी 200 ही हुआ, ये हाल हुआ। मैं मदरसे के गरीब बच्चों के हक में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मदरसे में ज़कात, मदरसे में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़कात है क्योंकि वो गरीब हैं, लेकिन ये आप देखिए कि वो गरीब बच्चे कितने हैं। और गरीब किसको कहते हैं? जिसकी फीस माफ हो। गरीब उसको कहते हैं कि जिसका बाप खिला ना सके, पिला ना सके अपने बेटों के लिए, किताब तक उसके पास खरीदने की का पैसा ना हो। आप स्कूलों से, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से फीस भी लें, आप किताबें भी वो खरीद के लाएं और आप उनसे फीस भी लें, और फिर आप ये कहें कि हमें ज़कात भी दे दो गरीब बच्चों के नाम पर, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ज़कात ऐसे मदरसों में नहीं है। सऊदी अरब में किसी मदरसे को आप ज़कात दोगे? जामे इस्लामिया चल रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी चल रही है, जामे उम्मुल कुरा चल रहा, किसी में आप ज़कात दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उस मदरसे में ज़कात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब सरकार चला रही है, वहां की हुकूमत चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, वहां के बच्चे को तो देती और है। आपके इटावे का एक बच्चा पढ़ रहा है ना, आसिम, मदीना यूनिवर्सिटी में, अब बताइए जब वो पढ़ रहा है उसको देती और है 500 रियाल महीना, 500 रियाल तकरीबन 20,000 रुपए महीना उसको मिलता और है। तो आप इस मदरसे में ज़कात दोगे? नहीं दोगे। क्या कहोगे? नहीं साहब, उसमें तो सब बच्चे गवर्नमेंट देख रही है। तो पता ये चला कि मदरसे में ज़कात है, लेकिन किस मदरसे में? जिसमें गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। जर्जी साहब ने मदरसा खोला, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे अमीर हैं, 10 बच्चे गरीब हैं। जर्जी साहब ने जो ज़कात वसूल की है वो इन 10 बच्चों के लिए है, उन 20 बच्चों के लिए नहीं है। अब 1 लाख रुपया जर्जी साहब चंदा करके लाए, जर्जी साहब मालिक नहीं है, जर्जी साहब का वो 1 लाख रुपया उन 10 बच्चों के वो मालिक है। जर्जी साहब को चाहिए कि वो 1 लाख रुपया उन 10 बच्चों में दे दें, 10,000 रुपया करके सबको। आप कौन होते हैं किसी को तेल ला कर देने के लिए? आप कौन होते हैं किसी को? ये वो गरीब का हक है, वो मालिक है, वो पैसा जहां चाहेगा वहां खर्च करेगा। अब जर्जी साहब ने कह दिया ऐसा बेटा तुम्हारे ऊपर 500 रुपया महीना खाने पे खर्च होता है, ये हम आपके पैसों में से ले रहे हैं, अब आप ले सकते हो। और वो बच्चा राजी है, आप ले सकते हो। 500 रुपए के हिसाब से आपने 10 महीने का पैसा ले लीजिए, कितना हो गया? 5,000। अब 5,000 उसका बचा है भी आपके पास, वो जिस वक्त मदरसा छोड़ेगा और कहेगा कि साहब मैं जा रहा हूं, अब नहीं पढ़ना चाहता हूं, मेरे बाप की तबीयत खराब है, तो ये 5,000 रुपया मदरसे की कमेटी नहीं रख सकती अपने पास, ये उसको देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसके नाम से लिया है। मेरे भाइयों, ऐसा कोई कर रहा है आजकल ऐसा हो रहा है। अब कितनी सी एक तकरीर हमारी क्या हो गई, अब लोग वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, फला मौलवी ने ऐसा कहा, फला मौलवी ने ऐसा कहा। मेरे भाइयों, जब गाय कैद से आप भैंस नहीं ले सकते हो, तो यह 8 लोगों से 9वीं चीज आपने क्यों निकाल ली है? वलामिलीना अलैहा, काम करने वाले 3 हो गए, और चौथा वलमुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, जो दिलों के करीब हो, यानी नए मुस्लिम जिन्होंने मिसाल इस्लाम कबूल किया है, ये चौथा आदमी जिसको ज़कात दे सकते हो। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो और उनके माँ बाप ने उनको निकाल दिया हो बेचारे घरों से, और वो बेचारे बेघर हो, तो उनको ज़कात दे सकते हो कि लो साहब आप जो है 4 चीजें हो गई। और 5वीं चीज वफ़िर रक़ाब, गर्दन आजाद कराने के लिए। पहले जमाने में लोग गुलाम हुआ करते थे, कैदी हुआ करते थे, उनको छुड़ाने के लिए। आज की जेलों में जो बेकसूर आदमी है, जिनके माँ बाप के पास लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए पैसा ऐसा नहीं है, तो जेल में बंद कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हो। वलगारिमीन, और छठा कर्जदार अगर आप पूछो तो हर आदमी कहेगा हाँ मैं भी कर्जदार हूं, मैं भी कर्जदार हूं। कर्जदार से मरद आम कर्जदार नहीं, वो कर्जदार जो अपना कर्जा अदा करते करते उसके घर का सामान नौबत आ जाए, उसके बीवी का जेवर बिक जाए, उसके घर का सामान बिक जाए, उसके घर एक मोटरसाइकिल की वो बिक जाए और खुद सड़क पे आ जाए, उसके पास कुछ न रहे, ऐसे कर्जदार को भी आप ज़कात दे सकते हो। ये 6 चीजें हो गई हैं। और 7वीं चीज है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। यहीं से निकालते हैं हमारे बहुत से लोग कि मदरसों में भी ज़कात दे सकते हैं। मदरसों में हम कब मना कर रहे हैं कि ज़कात मत दो? मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जा रहा है कि जर्जी साहब ने कह दिया मदरसे में ज़कात मत दो। मदरसे में ज़कात दी जाएगी, लेकिन उन मदरसों में जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं,
जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का, और आप भी जब किसी मदरसे वाले को देते हो तो यही सोच के देते हो कि इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, उन गरीब बच्चों पर भी ज़कात है। फी सबीलिल्लाह में ये चीज आती है, लेकिन फी सबीलिल्लाह में सारी चीजें तुम शामिल कर लो नहीं। फी सबीलिल्लाह में मस्जिद नहीं आती है। अभी हमारे मोहल्ले में 2-3 लोग आए हुए हैं, हम छोटी वाली मस्जिद में काम बाकी है, चल रहा है, तो उसके लिए कहने लगे हम आप बेरंटोले में जुमा पढ़ाएंगे। हमने कहा क्या हम लोग चल रहे हैं, आप थोड़ा बोल दीजिए। मैंने कहा चलो बोल देंगे, तो काम है, लेकिन इसमें ज़कात का पैसा नहीं लगेगा। आप ताउन करिए जितना भी ताउन कर सकते हैं, और याद रखिएगा ज़कात के पैसे का मालिक आप नहीं है। जर्जी साहब के पास 1 लाख रुपया है, ये इसमें 2,500 गरीब का है। 1 लाख में 2,500, जर्जी साहब उस 2,500 के मालिक है ही नहीं। और जर्जी साहब 2,500 रुपए में तेल लाकर, चावल लाकर, गेहूं लाकर किसी गरीब को दें और कहें ये ज़कात है, उसको आप कौन होते हैं किसी को गेहूं लाकर देने वाले? आप कौन होते हैं किसी को चावल लाकर देने वाले? आपका ये पैसा है ही नहीं, इसके मालिक ही नहीं है। मालिक वही गरीब आदमी है। ये 2,500 रुपए आप उस गरीब को दे दीजिए, वो अपनी जरूरत को खुद समझेगा कि हमारे बेटे की दवाई आना है, या हमें तेल लाना है, या हमें कपड़ा खरीदना है, या हमें अपनी बीवी का इलाज कराना है। ये वो सोचेगा, आपको ये सोचने की फिक्र नहीं है। अगर आप किसी को चावल देना चाहते हैं तो ज़कात से हटकर खैरात कीजिए, आप दे दीजिए, 20 किलो दीजिए, 50 किलो दे दीजिए। मेरे भाइयों याद रखिएगा, ये ज़कात के छोटे छोटे मसले नहीं है, बड़े अहम मसले हैं। कुछ लोग किट बांट रहे हैं, किट 1 किलो तेल, 2 किलो चावल, फला गला ये वो, और 1 रुपये की बोतल चला, ये रमजान में लोगों का हो जाए, और इसको ज़कात में जोड़ रहे हैं। ये आपका ताउन तो हो सकता है, लेकिन ज़कात नहीं। ज़कात में आपको उसको वही चीज देना होगी जो ज़कात आपके ऊपर फर्ज बन रही है। तो वफी सबीलिल्लाह ये 7वां अल्लाह के रास्ते में ज़कात दो, और 8वां इब्न सबील मुसाफिर को भी ज़कात दो। मुसाफिर चाहे कितना अमीर हो, लेकिन सफर में उसका लुट गया, बर्बाद हो गया बेचारा, उसके पास घर पहुंचने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ऐसे मुसाफिर की मदद करके ज़कात के माल से आप उसको उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। ये 8 लोग हैं। अहले हदीस हो ना, जब गाय में भैंस मिरास नहीं ले सकते हो क्योंकि कुरान में उसका लफ्ज नहीं है, तो माफ कीजिएगा ज़कात भी 8 लोगों में है, और 8 के अलावा 9 नहीं है। तो यहां से भी आप अहले हदीसियत दिखाओ तो हर जगह दिखाओ। मेरे भाइयों, ये क्या जो मदरसे चला रहे हैं वो मदरसे की ज़कात को जायज मान रहे हैं, और जिनके मदरसे नहीं चल रहे हैं वो ज़कात को जायज नहीं मान रहे हैं मदरसों में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं मेरे भाइयों, मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे उसके मुस्तहिक हैं। इन मदरसे वालों पर आप अत्याचार मत करिएगा मेरी तकरीरें सुनने के बाद, कि आप ये कहें कि जर्जी साहब ने कह दिया। नहीं, मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको आपको ज़कात देना है, और फिर आप एक उसूल बनाइए अगली साल से कि हर मदरसे वाले को अपनी एक तस्दीक लेके आना पड़ेगी। मुझे पूरे हिंदुस्तान के मदरसों की जानकारी है, कहां से कमीशन पे लोग चलते हैं और कहां तनख्वाह पे चलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपका पैसा सही जगह जाना चाहिए, और आप नहीं जानते हैं। बस आखिरी बात मैं बता दूं कि अगर मुसलमान अपनी ज़कात की जो है, पूरे देने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वाले ईमानदार लोगों की कमी है। अल्लाह की कसम, आप खुद सोचिए कितना मुसलमान मानोगे तुम हिंदुस्तान के अंदर? अरे कम से कम लोग 35 करोड़ भी कहते हैं, कोई 40 करोड़ कहता। अरे कम से कम तुम 25 करोड़ तो मानोगे। 25 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात देता होगा। हम 24 करोड़ छोड़ दे रहे हैं, 1 करोड़ मुसलमान तो ज़कात देता होगा। और 1 करोड़ मुसलमान भी अगर सिर्फ 1 लाख रुपए की ज़कात देके 2,500 रुपए की ज़कात दे दे, तो आप 2,500 को आप 1 करोड़ पर आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, और फिर देखिए मेरे भाइयों कितना आ रहा है, खरबों में पहुंच रहा है, खरबों में। जबकि 2,500 कोई नहीं दे रहा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख रुपए की ज़कात दे रहे हैं, 2 लाख रुपए भी ज़कात दे रहे हैं। बंबई में चले जाओ, एक सेठ 20 लाख रुपए ज़कात निकाल रहा है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाओ, अगर ये ईमानदारी के साथ ये पैसा गरीब और मिस्कीनों पर खर्च हो जाए, तो आपको मस्जिद के बाहर कोई अपनी बेटी के लिए भीख मांगने वाला, अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगने वाला नजर नहीं आएगा। अगर ये ज़कात का पैसा देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की ईमानदारी की कमी है। अगर ये लेने वाले ईमानदारी के साथ अगर पैसा लगाना शुरू कर दें मदरसों पर, बच्चों पर, यतीमों पर, गरीबों पर, तो आप अपना ये पैसा 3,
3-4 साल के बाद गवर्नमेंट को देना शुरू कर दोगे। हमारे पास तो अब कोई है नहीं लेने वाला, अब आप बताइए कि आपको किस फंड में इसकी जरूरत है। मेरे भाइयों, कभी शब कदर में सुन लीजिएगा पूरी तफसीर कि कैसे कैसे सहाबा कैसा कैसा ज़कात को इस्तेमाल करके उन्होंने कहा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो लास्ट में यह हुआ कि जब कोई बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं हुई ज़कात को, तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा जब कोई लेने वाला नहीं है तो इसका गल्ला और अनाज खरीद लो और इसको अपने घरों की छतों पे डाल दो, ताकि मेरी राहियत में और मेरी अमीरुल मोमिनियत में कोई परिंदा भी भूखा न मरने पाए। उस ज़कात के पैसे को लेकर मेरे भाइयों, उन्होंने गेहूं और अनाज गल्ला जो भी उस जमाने में चलता था उसको छतों पे डाल दिया, ताकि ये हो कि कोई परिंदा भी हमारी ज़ेरे हुकूमत में कोई भूखा नहीं मर सका। ये था। तो लेने वालों की देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की ईमानदारी की कमी है। खाली बैठे थे आप लोग फुर्सत में, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने ले लिया। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ज़कात के सही मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हम तमाम मुसलमानों